selection. Sige. Sige, group 7. Nakakita dyan ko na nag-selfie mo dira o karon. Hala, doon ko mo dira. Bisa na pa mo dinadapin o kamo doon dira. Try. Picture. Ma'am Jo. Dili Ma'am Jo, dali kamot sila makabasa. Tindoon na yun sila. Ano ba yan? Balik, number 1. There you go. Sige, read group 7. Tayo nakabasa. Pagkita ko na kabuntayan. Very good! Go on your seat now. Okay, sige. Ang group 1. Picture na lang ni mo dira, guys? Ang group 1? Okay, very good. Ampo. Ampo. Number 4. Number 4. Group 1, walay mutingog. Ang mutingog, perde. Ready? Floor. Likot na sa wala. Step. Number 5. Step. 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 Liko sa wala. Step. 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 Ritso ng floor. Backing gamay. Backing gamay sa floor. Backing gamay. Go. Ritso. Step. 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 Straight line. Step. Step. Backing gamay sa 1-2. Ay, naanilay. Na-8-1. Liko sa tuo. Tuo. Dili, oy. Tuo ba na? Wala ba na? Tuo. Wala niya eh. Wala. Liko. Floor. Liko. Liko dire. Ari pa sa kong sound. Liko sa tuo. Ay, wala. Dritso. Step. Dritso lang yun. Step. Straight. Oh, go. Straight lang yun. Step. Dritso. Floor.